طيب تفضل. نبدأ الآن. قال كتاب الحج ويشمل على 7 أبواب. الباب الأول فيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج. الحج في لغة القصد، وفي الشرع التعبد بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الأغنية يعني قصد أنك أن المكان تقصد تهديه المقصود بالقصد. والتعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن ihsan ila yaumiddin. Pada malam hari ini kita akan pelajaran kita dasar dan sebelumnya yang di bulan Ramadan Allah kita ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Kita ke bab yang baru, yaitu pembahasan haji. Beberapa kita dan bab yang pertama yaitu tentang bagian yaitu salah dalam alif kan al-fil ada istiqra tabullahi bi'asik kanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma ja'a fi sunnati rasulillah. Nah, jadi definisi secara bahasa al itu adalah bisa tujuan atau tujuan, ya kita menentukan sesuatu gitu ya. Adapun secara haji pada Allah menasik gimana cara tempat khusus dan khusus dengan apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. حكم الحج وفضل الحج أركان الإسلام وفروضه العظام. يبين أن الحج واجب. لماذا؟ أن أحد أركان الإسلام، ومعنى أركان الإسلام أي يجوز سلم أن يحج. يوجد فرق بين يعتبر كافر لأنه أنكر الإسلام الحج هذا، فالأول كافر مسلم لكنه لا يطيع، فلذلك الحج أحد تفضل. Salah yang tentang haji dan tentang haji, al-hajju had arkan
wa furu'al ya. Haji adalah salah satu ya, dan dia kewajiban sangat yang agung. Maka dari kalimat ini tentang haji dan barangkali maka dia ada hukum tersendiri termasuk yang kafir. Adapun jika ada orang yang menghindari maka hukumi mampu untuk menunaikan haji. Ini untuk hukum tersebut haji dan mengingkari juz'ian dari Islam ya maka kafir. على تعالى حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآن تبين الإنسان المسلم والإنسان الكافر لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا المسلم قرأ الحج. طيب نبدأ بآية واحدة وللناس لله خصوصا لا لله فقط. المقصود على المؤمنين على الصلاة لما قال على عالم عليه الإنسان الإنسان فقط إن هذا على عالم به. إذن على أن الإسلام عالمي والحج رضا عالمي الناس. حج البيت استطاع ألا يطيع يعني هذا شرط من استطاع فقط. أما الذي طبعا يقول الإسلام لكن الله فإنها غني ليس فقط من غني ناثي عن يكون الغني عن العالم يحتاج المسلم إنما هو لك أيها المسلم لك غني عنه إنما توكل وجل يجره الله يدفعه إيمان المؤمن لا كان الفضل. Membawakan tentang wajibnya haji berdasarkan Allah Ta'ala yang berbunyi an-nas baiti man istata man kafa inna niyyun alim. Baik, dari ayat ini jelas tentang haji karena kami ya orang-orang yang kafir. Jelas nahi 'alan nas ini ada khusus untuk Allah, untuk Allah dan nas ini maksudnya manusia. Jadi ini wajib bagi seluruh si kemudian Allah yun'an. Jadi Allah ini fa inna ini alam seluruh tidak itu dengan itu Allah itu kita segala bentuk ibadah yang kita lakukan itu adalah أكملت يا أستاذ؟ sama saya.
Orang maju olah nanti Ya. untuk mana? Ini Syekh membacakan tentang membawa sebuah dalil dari Quran nasi hujjul baiti man istaihi sabila man kafara fa innallaha na'amin. Diri yaitu kan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berbunyi walillah, hanya untuk Allah lah yang segala bentuk ibadah yang bukan baik itu haji, sholat ataupun puasa. Baik. Kalimat alan nas, alan di sini untuk seluruh manusia, ya, baik itu Muslim atau kafir. Ya, karena tidaklah orang kafir itu tidak hanya diazab bukan karena kekafirannya, mereka karena juga tidak melaksanakan haji. Ya, di sini untuk semuanya. Muslim kemudian barang siapa yang maksudnya tidak mau melakukan ataupun berlepas diri, Allah tidak melakukan haji, ya Allah pun butuh tersebut karena ayat dengan ya ghaniyun di sini ibadat Allah itu tidak butuh dari ibadah manusia yang kita ya akan ibadah yang dengan tersebut ya bantu kita hisab nanti. Baik, tafadhal Syekh. وقوله تعالى وآت حج لله وأتموا أمر وأمر في أصول لا هي ولا لم يقل الله عز وجل وحجوا ولم يقل وفعل الحج إن أتموا أن يكون كاملا يجب أن يكون الحج ناقص إنسان عليه الحج أن وهو يعني يتم مرة أخرى ثانية الحج تمام كاملا فيه أي ولا فيه معصية ولا شبهة وسوق قال وأتم ولم يقل ولم يقل قال وأتم. ما معنى تمام؟ تمام هو الإذن به على وجهه، فلذلك إذا فعل لا يكمله ويحتاج بديلا وهذا الحج عمره. إذن قال أتم وقد استئناف كان سيتم الحج عمره كان معنى ذلك لا تكون لله اشرع. Dan walillah dan sempurnakan kalian hanya Allah. Ini kalimat ilmu yaitu sempurna haji
kali, karena orang yang umroh itu terkadang hajinya naqas, itu kurang, karena orang yang tersebut melakukan sesuatu yang atau melaksanakan apa-apa yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang berupa rukun dari ibadah haji itu sendiri atau umroh, sehingga hajinya itu kurang, tidak sempurna. Ya maka yang bisa disempurnakan maka disempurnakan. Kalaupun akhirnya tidak bisa disempurnakan maka dia harus mengulang di tahun selanjutnya, karena di ya, karena kalau yang berupa rukun haji ya, maka hajinya tidak diterima maka mengulang tahun selanjutnya. Dan karena dari atimu di sini adalah diakui wajah. Jadi kan ibadah itu sempurna ya. Jadi apa sunnah dilaksanakan, segala bentuk maksiat yang bisa ditinggalkan. Jadi kita usahakan ketika haji dan umroh ini sesamul hajjah umroh, haji dan sempurnakanlah haji dan umroh itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafadhal ya Syekh. طيب، وأيضا قال تعالى وأتموا الحج والعمرة، فهذا دليل على أن يعني الله عز وجل يقول في الصلاة وأقيموا الصلاة آتوا الزكاة. يعني العبادة قد يكون فيها نقص، مثل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام يكتب هذا صلاة يكتب له نصفها عشرها إلى آخره. لكن الحج لا يوجد نقص، لابد أن يكون كامل. Baik. Dan tentang ayat ini wa'timul hajja wal umrata lillah, sebagai di Quran ya kan. Nah, pada ada selain haji, salat, mungkin kita dinilai kita dapat setengahnya dari apa yang seharusnya. Mungkin poin sholat seharusnya 10, tapi kita dapatnya cuma 5 atau cuma 6. Begitupun dengan puasa, itu masih ditulis ya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika haji maka tidak boleh kurang sedikit pun. Jadi harus sesempurna mungkin. Ya, jadi tidak ada kata kurang dalam haji. Makanya tadi saya menyebutkan bagi yang hajinya itu kurang atau tidak sempurna, ya ada sesuatu kekurangan pada haji tersebut, maka dia harus mengulang di tahun-tahun selanjutnya. طيب، الحديث الدليل من السنة على أن الحج رضي الله عنه مرفوعا، مقصود مرفوعا أي ذكره وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فبني الإسلام، شبه الإسلام بأنه عمارة، بأنه بناء، وقال بني، ما قال بنى الله، مبني، دليل على تقييم هذا الإسلام. من الذي رب العالمين جعل هذه الشريعة بهذه الطريقة للتعبد، ثم ذكرها 5 وذكر فائدة منها أنها تتنوع. ما المقصود بتتنوع؟ منها عمل، ومن اعتقاد، ومنها يعني ومن هذه الأنواع ليس كلها مثلا مال، كلها مثلا على في القهوة بالمشي وبدن وهذا على إذا إن عان هذه عدم مثل البدن هذا البيت. اشرح. Kemudian hadis dari sahabat Umar maksud dengan hadis marfu' di sini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khams, ya jadi
atas 5 syahadat, puasa, dan mana haji satu yang membangun Islam itu Islam dunia, yaitu kail maju, karena ini menunjukkan tentang hal tersebut. Kalau kita bunya membangun itu kan, karena tahu siapa di sini kita membangun Islam alamin. Jadi membangun Islam yang pertama ada syahadat, salat, puasa, haji. Maka mengingkari ya salah satu dari rukun Islam ini, maka dia kafir. Ya, sebagaimana yang dipermisalkan oleh Syekh tadi perihal rumah ya. Ketika salah satu dari bagian atau dari tiangnya tidak ada, maka akan roboh. Nah, begitupun dengan Islam, maka tidak sempurna Islam seseorang jika tidak dibangun di atas 5 perkara ini. Tafadhal. وقد أجمع على وجوب وواحدة في الأمور. الإجماع هو أن لا يوجد فقيه معتبر يقول الحج إجماع. كل الفقهاء الحج أي لا يوجد أن يخالف. نعم. Islam sepakat ya, dan telah ulama fuqaha ala wujubi atas wajibnya haji alal mustati'. Nah, di sini mungkin di garis bawah ya, alal mustati', orang-orang yang mampu, marra wahida fil umur, yaitu kali seumur hidup. Sudah ijma' itu pun ya orang fakir ya wajib haji tidak wajib. Nah, maka tidak ada ya, karena itu ya maka hukum haji tersendiri adalah wajib, dan bagi orang yang mampu sekali. الفضل يعني الأحاديث التي تبين أنه يعني في فوائد للإنسان، في منفعة. فلذلك هذه الأحاديث التي وردت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني كما هريرة هذا الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لا إلى لما والحج مبرور جزاء طبعا إلى العمرة إنسان وكانت العمرة يعني مقبولة ثم إلى واقترف الكبائر، فإنه ماذا؟ فإنه يرجع مرة أخرى للعمرة، فإن الله عز وجل يغفر له ما بين هذه العمرتين، لأنه قال إلى العمرة. وفيه دلالة هذا الحديث العمرة إلى العمرة على أنه يستحب تكرار العمرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة، معنى ذلك أنك تأتي بعمرة مرة أخرى، فهذا دلالة على أنه يستحب والأفضل أن تكرر العمرة في عمرك مرتين 3 مرات أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اعتمر 4 مرات. ثم بعد ذلك قال والمبرور، لم يقل سموا الحج كده، قال والحج مبرور. هذا يبين على أن العمرة كررت لا يوجد مشكلة، والحج يكفيه واحد يكون مبرور. طيب إذا كان حج مبرور لا يمكن أن تحصل على هذا الحج المبرور إلا أن الله يغفر لك ويدخلك الجنة
ولا وينكر من النار. يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم مثلا، أقول لك مثال على الجزاء والسلام، رأى صورة الإخلاص والله أحد، فكأن سورة، يعني أن قال القرآن عشرة آلهة ولا ألف لام حرف ومن هذا بين هو الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني قال تصدق عدل تمر كسب طيب، يعني إذا تصدق من له الأحد من الأجر. ضرب الله لها لا حج لا يوجد أفضل وفيها أمور كثيرة لو جلس الإنسان يشرحها ما الجنة وكيف الجنة في أيام. إذا قال ليس له جزاء، لا يوجد لا يوجد قابل إلا في الجنة، ولا سمي ولا خطأ البشر. إذا الحديث يبين على أن يجوز أن لابد أن يرى مقصود أي فيه إثم. Baik, yang kita ke poin yang kedua tentang haji, dan ini adalah ya bahasa tentang keutamaan, itu tentang apabila sesuatu kita dapat, apa sih yang kita peroleh dari kita melaksanakan, apa sih faidah-faidah yang itu. Nah, hadis yang tentang haji ini, hadis dari Abu Hurairah marfu. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, maksud dari Quran adalah Abu Hurairah menyebutkan bahwanya langsung dia mengucapkan sendiri loh. Karena sebagai Abu Hurairah melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan gitu kan, aku melihat Nabi melakukan ini. Maksudnya Nabi nggak nyebutin langsung gitu loh. Adapun hadis Abu Hurairah nyebutin bahwa Rasul ngomong gini ini loh. Nah, jadi marfu itu seperti ini. Salah satu yang oleh Abu Hurairah adalah itu umrah kafaratin. Jadi yang pertama ke umrah yang selanjutnya, mungkin umrah yang kedua ke umrah yang keempat ke yang kelima, itu apa namanya, menghapus kabur dosa tersebut ya, jika umrah kali dan ya, selama pelaksanaan itu dia dosa, dia umrah di antara dosa yang maka akan terhapus. Nah, dari kita bisa melihat ya tentang dari kalimat al-umrah di sini adanya yustahabbu tikrarul umrah. Jadi disunnahkan untuk umrah ya berkali, sekali, dua kali, empat kali terus. Di sini kita bisa melihat sunnahnya disunnahkan untuk umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'u marrat, karena Nabi kita Muhammad SAW umrah umur hidupnya itu berapa kali? 4 kali. Nah, kemudian lanjutan tersebut adalah wal hajj mabrur ilal jannah. Dan haji yang di sini kita perlu bawahi, haji yang nah katakan aju ilal haji ya, dari itu ke haji yang selanjutnya. Jadi untuk diri sah, karena setelah Nabi hijrah ke Madinah itu ya, dari Madinah sampai mungkin Nabi wafat, setelah Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat, Nabi itu cuman haji itu cuman sekali, itu di haji wada ya. Jadi
Nabi Muhammad SAW sendiri haji itu cuma sekali ya setelah beliau hijrah. Yang dimana haji tersebut ya terbebas dari kaum-kaum musyrik. Mungkin ketika Nabi selama di Mekah yang beliau haji, tapi mungkin diantaranya masih banyak yang orang-orang musyrik gitu. Ya kurang dia tidak lengkap watimul haji. Baik. Kemudian al-hajju al-mabrur laisa lahu illal ilal jannah. Bagi yang melaksanakan haji dan sempurna, oleh karena itu maka ketika haji itu ya disempurnakan, tidak boleh kurang sedikit pun, itu rukunnya. Maka kecuali jannah. Dan yang dimaksud dengan balasan di sini mungkin kita kenal ya, banyak hadis yang menyebutkan balasan bagi orang yang melakukan. Misalkan kita membaca Al-Quran, tiap hurufnya dikalikan 10 kebaikan, dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif harfun wa mim wa lamul harfun wa mim harfun, akan tapi aku katakan alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan itu dikasih dengan. Ini salah satu balasan, atau misalkan orang yang bersedekah balasnya seperti ini. Nah, akan tetapi tidak ada sesuatu yang bisa memberikan balasan yang terbaik kecuali dengan apa? Dengan surga. Ya maka jikalaupun akhirnya orang membicarakan tentang keutamaan di surga, itu adalah perumpamaan yang paling tinggi. Ya, karena jika kita masuk ke, ya artinya kita terbebas dari siksa neraka gitu kan, dan hal-hal lain ya sebelum kita masuk ke dalam tersebut. Nah, jadi banyak ya keutamaan yang bisa kita dapatkan dari haji yang mabrur. Kenapa Allah memberikan kita bagi orang yang hajinya mabrur itu jannah, ya kan, puncak kenikmatan gitu ya. Puncak kenikmatan ya, memang puncak kenikmatan adalah melihat Rabb kita. Di sini salah satunya adalah haji, itu puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan adalah jannah, ya surga. Karena pun kalau kita dari kata Syekh menyebutkan tentang kenikmatan surga yang bisa kita dapatkan, layak fi ayyaman, tidak cukup ya satu hari kita bicarakan, karena surga sendiri ya belum pernah terlihat dengan, dan belum pernah terbesit dalam usaha buat gimana mikirin itu, belum sampai pikiran kita tentang surga. الحديث الآخر النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني وصيغة هذا من للعموم، أي إنسان أي إنسان حج ثم بعد ذلك قال لله، لله، لأن الإنسان قد يحج ويرائي في حجه أو حضر الناس أنه يحج لله عز وجل، فهذا لله يكون الحج فيه إخلاص وفيه رعب. فيرفث هو كلام لها كلام بذيء، يعني سب أو شتم أو لعن، يسمى رفث. ولم يفسق أي لم يخرج من الطاعة، لم يصنع شيئا سيء خرج من الطاعة، لم يخرج. الفسوق هو ماذا؟ هو الخروج، وأن يصنع الإنسان شيء معصية. رجع أي بعد أن يتم الحج يده كيوم ولدته أمه. ما معنى كيوم ولدته أمه؟ أي يرجع من الذنوب يولد الطفل. هل يولد الطفل ومعه سيئة أو ذنب؟ لا. فلذلك الحاج الذنوب كأنه ولد اليوم من جديد بالنسبة للذنوب والسيئات، لا يوجد له ذنب ولا سيئة. قال راجعك
وقوله كيوم تشبيه فقط بشأن الذنوب والمعاصي، لا رجعته أمه في الصغر إنما بالذنوب والمعاصي، شبهه بأنه لا يكون له ذنوب ولا معاصي مثل الطفل الذي يولد لا يوجد له ذنوب ولا معاصي. ولذلك يعني قد يبقى هذا الحاج يعبد الله عز وجل ولا يعصيه فترة طويلة مثل الطفل لا تكون فيها. لذلك ماذا شبهه بهذا التشبيه. يعني هذا فضل الحج، أن الإنسان يدخل به الجنة ويغفر به الذنوب. تفضل. Baik, kemudian hadis selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafraj ka yaumi waladat." Baik. Nah, di sini man hajja ini merupakan sifatnya. Barang siapa yang berhaji, mau orang kaya atau orang miskin, dia berhaji, ya, kemudian diikuti dengan kata lillah. Harus ada kata lillah, ya, karena terkadang orang itu pergi haji bukan karena sunnah, tidak semuanya itu ikhlas lillah. Ada mungkin yang ingin supaya namanya ada panggilan baru gitu kan, haji siapa atau hajah siapa gitu kan, untuk mesir. Nah, jadi di sini barang siapa yang berhaji dan dia ikhlas karena Allah, kemudian disebutkan di selanjutnya, nah di sini, dan dia tidak yarfut ini apa? Yarfut ini salah satu yang mengurangi tadi, ya, mengurangi sempurnaan haji. Falam yarfut walam yafsuk. Yafsuk itu ya mengerjakan orang fasik maksudnya. Ya, dia tidak berbuat fasik atau berbuat dosa yang yukhrij minat ta'ah, maksudnya yang tidak melakukan bentuk ketaatan gitu ya. Yaitu dia malah melaksanakan kemaksiatan. Nah, itu namanya yafsuk. Nah, jadi barang siapa yang berhaji kemudian ikhlas karena Allah, dia tidak berbuat tafas atau tidak berbuat dosa, maka dia ketika kembali ke negaranya kayaumi waladat hu'umuh, maka dia seperti, nah, kalimat kayaum di sini adalah tasbih, yaitu perumpamaan. Perumpamaannya seperti apa sih? Waladat hu'um, orang yang dilahirkan oleh ibunya. Nah, di sini apakah orang yang lahir ada padanya dosa atau keburukan? Tidak ada. Ya, bersih dia dari segala bentuk dosa ataupun segala bentuk sayyi, keburukan. Ya, jadi masya Allah, ya, salah satu keutamaan ini yang mungkin yang harus kita usahakan ya untuk di umur kita supaya kita bisa berangkat haji. Nah, jadi keutamanya salah satunya yang disebutkan oleh mu'alif adalah ya dihapusnya segala bentuk dosa gitu kan, sehingga perumpamannya pun diberikan seperti dia dilahirkan oleh ibunya kembali di mana dia dilahirkan. Baik, tafadhal. طيب إلى غير ذلك من الأحاديث. المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ سؤال هذا، يعني ما حكم أن يحج في العمر أكثر من مرة؟ أول، لا يجب، يعني الإنسان واجبا عليه أن يحج أكثر من مرة، لكن إذا هو يحج أكثر من مرة يجوز، بالنسبة للجواز يجوز، لكن واجب عليه لا، إنما الواجب فقط مرة واحدة، لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد أي سنة، يعني ليس واجبا عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، وهذا الآية يا أيها الناس، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها المؤمنون، ولا قال يا صحابتي، فقال يا أيها الناس، دليل على أن الحج للعالم كله، على يا أيها الناس الله عليكم الحج فحجوا. هذا الحديث جاء بعد الآية السابقة: ولله على الناس حج البيت.
وأتم الحج لله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سأله رجل فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ لأن الصلاة يعني الحج، لماذا سأل الصحابي هذا السؤال؟ لأن الصلاة كلما زاد الشمس جاء الظهر، وكلما غربت الشمس جاء المغرب، وكلما ظهر الشفق جاء العشاء، وكلما جاء الفجر حضر يعني. فهذا الرجل يسأل هل أنا حج مثل ما قال الله أكله، هل الحج يجب علي أن أذهب للحج كل عام؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم، أي أنا لا، يعني إذا أنا أقول أن الحج يعني نعم في كل سنة لوجبت، يعني لأصبح الحج يجب على كل مسلم في كل سنة. أي أن الإنسان في أندونيسيا نحتاج إلى كم عدد المسلمين في أندونيسيا مثلا؟ عدد المسلمين 300,000. إذن يحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى كم طائرة تحمل المسلمين إلى الحج. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لوجبت أي لكان ضروري، لكان فرض، ولا ما استطعتم أي لن تستطيعوا إذا كان كل سنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني معنى ذلك أنه بين في هذا مفهوم المخالفة، أي العكس من هذا الكلام، أن الحج يكفي مرة واحدة، لأنه قال فحجوا أي يكفي مرة واحدة. والدليل على ذلك القرينة، تسمى القرينة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كم حج النبي صلى الله عليه وسلم في عمره؟ حج مرة واحدة. كم عاش وهو يدعو إلى الله عز وجل؟ 23 سنة، منها 10 في المدينة. لو كان الحج واجبا مثلا كل عام لأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يذهب الحج 10 مرات من المدينة، لكنه مرة واحدة في العمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، أي في السنة التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حج فيها ثم توفي. الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة. معنى يجمع العلماء، أي كل العلماء يقولون يكفي مرة واحدة، لا يوجد من العلماء من يجب الحج كل سنة، وهذا هو المقصود بالإجماع. تفضل. Baik, permasalahan yang ketiga, hal fil umr akthar min marrah, apakah haji wajib dalam seumur hidup itu lebih dari sekali gitu ya? Apakah kita diharuskan, diwajibkan untuk haji setiap tahun gitu kan? La yajibu al-hajj fil umr illa rawahidah, maka haji itu tidak wajib ya dalam seumur hidup kecuali sekali saja. Ya, akan tetapi barang siapa yang ingin mengulang, ya, yang ingin menunaikan lagi mungkin di tahun depan atau di tahun-tahun selanjutnya, wa mazada ala dzalik fa huwa tatawwu', yang barang siapa yang ingin lebih melaksanakan dari sekali maka itu terhitung sunnah, ya, terhitung sunnah, jadi tidak wajib. Adapun ya, kalau ditanya wajib, apakah wajib ya haji lebih dari sekali, maka tidak. Adapun jika lebih dari sekali maka itu terhitung sunnah berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ayyuhan nas. Dari sini hadis yang menyerupai dengan ayat ya. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi dan di sini semuanya Nabi an-nas di sini bermakna semuanya, seluruh manusia di seluruh alam. Jadi bukan nas di sini bukan untuk orang Arab saja misalnya, bukan. Qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Kemudian ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi menanyakan, "Aqulla 'amin ya Rasulullah?" Apakah kita berhaji setiap tahun wahai Rasulullah? Kenapa sahabat ini bertanya hal tersebut? Ya karena dia memisalkan seperti sholat. Karena ketika sholat, ya ketika datangnya waktu asar kita harus sholat lagi. Ketika datangnya waktu maghrib, maka kita harus menunaikan sholat maghrib. Ketika datang waktu isya, maka kita menunaikan sholat isya. Nah, begitupun
haji, apakah haji harus dilaksanakan setiap tahunnya ya Rasulullah gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau qultu na'am," ya, kalau aku bilang iya, maka akan diwajibkan. Coba kita bayangkan bagaimana kalau diwajibkan setiap tahun. Ya, berapa jumlah penduduk orang Indonesia? 300.000 misalkan. Akan tapi setiap tahun harus berangkat ke sana. Sementara pesawat aja cuma mampu berapa orang yang dibawa gitu kan. Nah, maka akan beratkan. Nah, jadi dari hadis ini, ya kita bisa pahami ya mafhum mukhalafah, ya kebalikan. Yang bisa kita pahami adalah ya maka haji itu tidak wajib. Didukung dengan la wajabat walamas ta'tum. Ya karena kalau diwajibkan kalian itu tidak akan mampu. Dan di sini perkataan ini pun didukung dengan qarinah dari tanda dari Nabi Muhammad SAW. Ya karena Nabi kita tidak berhaji kecuali sekali saja setelah beliau hijrah. Ya, sementara kita tahu berapa tahun beliau di Madinah? 10 tahun. Ya, karena 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apakah Nabi setiap tahun berhaji? Tidak. Karena kalau Nabi setiap tahun berhaji, ya maka Nabi harusnya dalam riwayat disebutkan ya 10 kali. Tapi Nabi hanya berhaji sekali saja. Dan itu pun haji wada, perpisahan. Yang setelah itu pun Nabi wafat ya, 3 bulan setelah haji wada itu Nabi pun wafat. Nah, jadi pendapat ini pun didukung dengan perilaku Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi tidak bertentangan. Nabi pun haji hanya sekali umur hidupnya setelah beliau hijrah. 5 bulan. Baik, tafadhal ya Syekh. طيب وهنا قالوا عليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، يعني يبادر الإنسان كلما استطاع أن يحج يذهب للحج مباشرة ويأثم بتأخيره. يعني الإنسان إذا كان مستطيع ولديه المال ولديه القدرة ويذهب للحج يأثم إذا هو يتأخر بغير عذر، لابد أن يكون عذر في التأخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا المقصود سارعوا إلى الحج، بادروا إلى الحج، سارعوا، امشوا مبكرين إلى الحج. مقصود مبكرين يعني في أول، يعني عندما تكون شباب، عندما تكون مستطيع، لأن الإنسان بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعني ما يقصد ما يعرض له، ماذا يصيبه؟ قد يمرض الإنسان فلا يستطيع، قد يذهب ماله فلا يستطيع الحج، قد يعني تتحول البلدان فيخاف أن يسافر فلا يستطيع الحج، لأن الحج بشروطه الأمان، أن يكون آمنا. فلذلك لا يدري أحدكم ما يعرض عنه له، فلذلك تعجلوا أو سارعوا، هذا المقصود بتعجلوا. إن أحدكم لا يدري ما يعرض له أو ما يعرض له، أي ما يصيبه، قد يصيبه شيء مرض لا يستطيع، قد يصيبه فقر، قد يصيبه هم، قد يصيبه خوف. الإنسان إذا كان قادر ويوجد لديه مال يحج يذهب للحج. تفضل. Baik. Kemudian diharuskan ya bagi orang yang mampu untuk bersegera ya manakala syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Adapun bila dia menunda tanpa bila uzrin, maka dia berdosa. Ya, jadi kamu ya berdosa orang yang menunda haji tanpa uzur. Ya kalaupun ingin menunda haji walaupun dia mampu, maka harus dengan uzur gitu ya. Karena kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah atau sari'u, bersegeralah menunaikan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Ya karena
salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, ya, entah itu mungkin hilangnya harta yang mampu gitu kan, sehingga hartanya hilang, entah mungkin kerugian atau apapun itu, kecelakaan, atau bahkan menimpa dia itu berupa negara yang tidak aman, ya perang, sehingga dia tidak bisa pergi menunaikan haji, ya maka bersegera supaya, karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita eh, selanjutnya atau yang akan datang. Fadhal, Syekh. طيب. يا وقد روي مرفوعا وموقوفا، وروي مبني للمجهول مقصود من الذي روى، يعني قد روى، يعني ما يكون رواه أصحاب الحديث صحابة روي، ومرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا أي أن الرسول لم يقله إنما قاله الصحابي فقط، من طرق يقوي بعضها بعض. أي الحديث جاء من أماكن أو من شيوخ يختلف بعضهم على بعض، وهؤلاء الشيوخ ثقات، يعني ثقات أو أصحاب يعني أمانة، فإنه يصبح الحديث يقوي بعضها إلى من استطاع الحج فلم يحج. من أي إنسان، لأن من عموم، استطاع أنه لابد أن يكون ماذا قادر، الحج فلم يحج فليمت، وهذا دعاء مقصود. ما معنى فليمت؟ أي يعني كأنه يعني يقول له ماذا مت، أو يدعو عليه بأنه يموت يهودي أو نصراني، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وكذلك اللام قد تكون للتعليل، فليمت لام التعليل، أي يعني إذا مات سيكون إما يعني إذا شاء أن يموت يهودي أو إذا شاء أن يموت نصراني. وهذا فيه يعني قد يكون الإنسان لا يحج ولكنه يموت مسلما، قد يكون، وإنما يهودي الحج الحج للذي كان قادرا ومستطيعا ولم يستطع ولم يذهب للحج، فعلى كان المقصود بالبشاعة أمر يقبله الناس. طيب، في الكتاب أنه ذكره الإمام الشوكاني في نيل أو Kemudian riwayat ya, marfu', kita sudah tahu tadi penjelasan atau pengertian tentang marfu', yaitu hadis yang disampaikan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW yang diucapkan langsung. Dan mauquf di sini berarti aksu atau didunya marfu', ya lawannya marfu'. Kalau marfu' disebutkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi kalau ini ya dia langsung diucapkan, tapi apa ya, entah seumpama ya seperti seorang sahabat atau seorang syuyukh, orang tua yang mengucapkan seperti itu, akan tapi orang-orang yang mengucapkan ini, orang ini dikenal sikot kuat, ikhtalif ba'duhum ala berbeda, masih berbeda, akan tapi mauquf masih dihitung hadis yang sahih dan hadis ini kuat ya. Nah, jadi mungkin untuk penjelasannya ada nanti mungkin di mustalah hadis ya, kalau kalian belajar, kalau antum dan antuna kita semua kalau mau belajar ya tentang marfu' dan mauquf, nah mungkin di situ untuk lebih jelasnya. Baik, bukan falam yahuj, ya barang siapa yang mampu berhaji ya, akan tapi dia belum melaksanakan haji, maka falyamut, ya maka matilah atau meninggallah gitu ya, insya'a yahudi wa insya'a nasraniyan, ya maka gitu, mau seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Kenapa? Ya karena dia diberi kemampuan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia tidak mau haji. Maka ini salah satu bentuk apa? Ancaman. Ya. Karena terhitungnya kalau orang yang mampu tapi tidak mau haji gitu kan, ya ancaman. Padahal dia salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan, mampu. Karena jadi mati Yahudi
Ya, karena aku gitu ya. تفضل يا شيخ. خلاص بارك الله فيك. نقف على المسابقات على عروض الحج للأسبوع القادم. يعني الآن زاد الوقت قليلا، وما شاء الله أنتم متفاعلون ما شاء الله، فلذلك ماذا يكفي له هنا، وما تبقى يكون في الأسبوع القادم. من لديه سؤال يتفضل، ما لم ممكن أن نختم بكفارة المجلس. ثم بعد التسجيل في الضابط في اللينك تفضل. Jika ingin tanyakan, harap ditanyakan. Kalau tidak ada, insya Allah materi sampai bab ini akan dilakukan di depan. Jadi penjelasannya atau kurang paham dari penjelasan yang disampaikan atau yang akan ditanyakan, karena kalau tidak عندكم سؤال يا طيب بارك الله في المجلس. Syukran, terima kasih para Ustaz hadir pada malam hari. Semoga berikan kita pemahaman mudahan dalam melakukan salah satu senantiasa kita cita-citakan, yaitu pergi haji ke Baitullah. Semoga Allah ke beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Syekh.